وصلنا دوك للاسم تاعنا اليوم في اوتو برو، هو سو تو نوفو Q3 سبورت باك تبع الماركه الالمانيه اودي. نعرفوا الفيرسيون العاديه جربناها وشهر التالي، اليوم سا فيرسيون تري ديناميك. هذه اودي انوف بالكهرباء هذه، حتى كان نعرفوا لو ستيل دو 4x4 كوبي موجود من 2008 بالبي ام دبليو اكس 6، موجود زاده في الجام اودي بالاودي كيو 8. اما اول مره نلقاو النوع نتاع الكراهب هذا في السيجمون هذا، لو سيجمون دي بتي اس يو في. ما عندوش دونك ان فري كونكورون ديريكت باش ينافس بلوتو لي بي ام دبليو اكس 2 et Range Rover Evoque. قدام نفس الفاس افون بالطبيعه مع الكيو 3، اما في تونس يجيبوها اكسكلوزيفمون ان فينيسيون اس لاين اس للسبور. عندنا دونك بار شوك مخدوم اكثر، بلوز اغريسيف كو الفيرسيون العاديه كيما الديسان تاع الكالندر كحله وغريز، يعطيو شخصيه قويه للكيو 3 سبورت باك. ويجيبوها توت اوبسيون، عندها لي فار فول ليد. هوني الفرق الكبير، لا لين دو توا فويونت اي تومبونت اللي تعطي للكيو 3 سبورت باك ان لوك يونيك اي تري سبورتيف اكثر برشا من الكيو 3 العادي اللي حاب روحو فاميليال. لي ديزاينر صنعوا موديل شباب بيان اكيليبري، نلقاو ان تري بون اكيليبر ما بين البارتي القداميه والتيلانيه اللي ماشيين مع بعض. كما تشوفوا على جنب الكهرباء الباربريز التيلاني مايل برشا، اس لاين زاده من التالي بالبار شوك. الاكستراكتور هذا عندنا سيناتور لومينوز اودي هوني افيك دي كلينيوتون ديناميك، وديناميك زاده في الجاباري نتاعو خاطر الكيو 3 سبورت باك اطول من الكيو 3 العادي ب 2 سنتي هكا هو، اما سورتو اوتا ب 6 سنتي مش شويه، ضيع 3 سنتي في السسبونسيون. مسقف الكهرباء اللي هو زاده اوتا 3 سنتي. اودي كيو 3 من الداخل نفس الداخلاني، تري تكنولوجيك زاده كيما الجام اودي الكولا لا نوفيل جام ا 6 ا 7 ا 8 بالاكران هذا 8.8 بوس، انترفاس ام ام اي واضح ياسر تكتيل، اما تري رياكتيف. نلقاو فيه بالطبيعه الابل كار بلاي ولا اندرويد اوتو، يعني الانترفاس نتاع التليفون نتاعنا موجوده في الاكران للجي بي اس، لي ميساج ولا الموسيقى نتاعنا سي توجور تري براتيك بالطبيعه. قدام السائق عندنا الفيرتوال كوكبيت 10.25 بوس، سي تري فيوتوريست. كما قلت لكم اون سول فينيسيون اس لاين من البرا ومن الداخل زاده، عندنا ان يونيفير سبور باللي رابيل اس على الفولون، السوي دو بورت ولا على الكراسي. بالنسبه للبلانش دو بور، عندنا اون بلانش دو بور مربعه الكلها اون اونغلو دروا دايره للسائق مزيانه افيك دي زانسير اون الومنيوم، اون تري بون فينيسيون بالطبيعه كما تعرف تخدمها الماركه الالمانيه، اي بوكو دوبسيون منهم توا بانوراميك، الكاميرا دو ريكول، ان اكليراج دامبونس وين نجموا نختاروا ما بين 3 بالمقارنه مع الكيو 3 عندنا نفس الداخلاني، نفس الابيتاكل، نفس لومباتمون زاده بالطبيعه، نفس الفضاء للساقين. الفرق الوحيد هو هوني السقف كما قلت لكم ماشي يتيح، دونك عندنا الكاردو توا اصغر شويه من ان كيو 3 كلاسيك. عندنا هوني زاده حاجه نادره على الكراهب هذم، هي لا بونكيت كوليسابل على 15 سنتي والدوسيي انكلينابل. اما الحاجه باهيه رغم الديزاين هذا هو كبر الكفر، قد هو بيدو 530 لتر avec une ouverture électrique وبالطبيعه une fermeture électrique هي زاده.
الموتور نعرفوه ال 1 لتر 4 تي اف اس اي بالنومنكلاتور الجديده الموتوريزاسيون اللي تسمى 35 تي اف اس اي ما تغلطوش موش ان 3 لتر 5 يقعد عن 1 لتر 4 نفسه اللي موجود على لي A4 اللي A5 اللي عنده 150 زايد. القوة نتاعو ماهيش خايبة بالطبيعة ماهيش اون ار اس كيو 3 ولا اون ار اس 5 كيو 3 سبورتباك يوصل ل 215 كيلومتر في الساعة اون فيتاس ماكسيموم وعقد شوية من 10 ثواني من 0 ل 100 كيلومتر في الساعة قوة تزازي دونك بور اون كوندويت كوتيديان على لوتوروت ولا في وسط البلاد. هذا بالنسبة لقدراته بالسيلندري هذه الاستهلاك باهي أقل من 6 لترات لل 100 كيلومتر. هي الزادة هذيك الخاصية نتاع لي موتور تي اف اس اي كيما على الكيو 3 العادي ايكونوميك. Bien sûr, كهرباء مرتاحة bien insonorisée pour plus de confort عندنا مع une boîte automatique S-tronic. موجود اون سول فينيسيون منو هي الاس لاين كيما شفتوا فول اوبشن بالتوا الفيرتوال كوكبيت الكيت اس لاين من برا من الداخل زاد انتيريور اس لاين سومو اغلى من الكيو 3 العادي موش رخيص دونك اما كرهبتنا هذه ما ينقصها شيء زايده برشا اوبسيونات عليه احسبوا اقل شويه من 225 مليون. جربت الكيو 3 الجديد دوشراتيلي قلت لكم اللي عنده الخاصيات الكل باش يولي ويكون لا ريفيرونس دي اس يو في بريميوم اكبر من قبل الشاب بوكو تكنولوجي امباركي للفيرسيون سبورت باك اليوم نفس الحكايه افيك بلوس دو سبورتيفيتي اون توش بلوس اغريسيف باش نكملوا توا حلقتنا في التيرمينال اودي في حلق الواد مع امير العمروسي ريسبونسابل كوميرسيال اودي. امير عسلامة. مرحبا صدري. صباح الخير. نجمت نجرب اليوم سو تو نوفو كيو 3 سبورت باك. وشريت لي جربنا لو كيو 3 نورمال نجم نقولوا موجود اون دو فينيسيون، اما في السبورت باك اخترتوا تجيبوا اون سول فينيسيون علاش؟ اخترنا نجيبوا فينيسيون واحدة للكيو 3 سبورت باك parce que vu l'aspect coupé sportif dans le modèle, donc on a choisi d'opter la version S-Line, la version sport, que ce soit en extérieur ou à l'intérieur. Et ça va encore le différencier, le Q3 SUV normal, donc avec l'aspect notamment esthétique, si j'ose dire, que ce soit à l'extérieur avec calandre spécifique ou à l'intérieur avec l'inscription S-Line, etc. Les deux modèles sont assez similaires, il y a le design, mais comme je le Q3 العادي. Alors le design, il n'est pas très similaire. C'est vrai que ça reste une Q3, mais qui dit trouve dans les détails, il s'agit d'une voiture différente. Dans le sens, de par l'aspect coupé du modèle, on a les différences même au niveau de l'habitacle, même au niveau de la calandre, même au niveau du style coupé à l'arrière, les lignes d'épaule, etc. Donc c'est vraiment différent. Mais par rapport au Q3 SUV, je m'en le clé. C'est une cible particulière, le Q3 Sportback. Un client Q3 SUV, c'est une cible qui est familiale, qui cherche l'espace, etc. Mais le Q3 Sportback,
c'est une cible qui est un petit peu différente dans le sens où l'exclusivité, un modèle compact, mais avec un style coupé, beaucoup plus sportif. Donc la réponse est non. D'accord, merci. Dernière question, Audi numéro 1, leader du marché premium. Nous avons une période difficile avec le Covid-19. Quels ont été les impacts pour l'instant à les ventes ou quels sont les objectifs d'ici la fin d'année? Alors l'impact qui m'a l'impact, il y a eu bien sûr un impact négatif sur les concessionnaires automobiles qui tournent sur le col. Mais ceci étant dit, la reprise Rajat, la bête Rajo, mais notre objectif reste toujours le même, c'est rester toujours à l'écoute du client, à ses besoins, à ses suggestions, en termes que ce soit d'options, de motorisation, etc. Et pour au final garder toujours la position de leader, Inch'Allah. Merci beaucoup, Inch'Allah. Merci. Au revoir. Voilà, حلقتنا نتاع اليوم وفات، إن شاء الله عجبتكم. انتم زاده كان تحبوا تحضروا معي على ان تورناج ساهل ياسر، ابعثوا لي ميساج على الباج انستغرام وانا نعطيكم موعد الجمعه الجايه نفس الوقت نفس القناه. سلام. I wanna drive a faster car.